إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan barokahnya kepada kita, sehingga di hari yang mulia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia bersama dengan orang-orang yang insyaallah mulia. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa kabar gembira dan petunjuk jalan terang bagi umat manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita terus berusaha memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang memunculkan sikap tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang menjadikan diri kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, baik dalam urusan pribadi maupun dalam bermasyarakat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu karakter orang yang bertakwa adalah merasa senantiasa diawasi oleh CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa meyakini bahwa ada CCTV Allah yang terus-menerus 24 jam tanpa henti, tanpa baterai dan tanpa pernah mati, serta tak bisa ditutupi. Mereka yang bertakwa mengingat betul firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat ke-36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basar wal fuad kullu dzalika kana 'anhu mas'ula." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu mengikuti apa saja yang tidak kamu ketahui. Sungguh setiap pendengaran, penglihatan dan hati manusia, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan malaikat yang selalu mendampingi manusia dan mencatat apa saja yang keluar dari lisannya. Dalam surah Qaf ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Lalu apakah mungkin kita lari dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kedudukan seorang hamba di akhirat nanti salah satunya juga ditentukan dari kemampuannya menjaga lisannya, termasuk jujur dalam perkataan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang dapat menjaga lisan yang ada di antara dua rahangnya dan dapat menjaga kehormatan
yang ada di antara dua pahanya, niscaya aku akan menjamin surga baginya. Maka kejujuran adalah bagian integral dari agama kita, bukan sekedar nilai moral, apalagi sekedar demi pencitraan. Kejujuran dan keimanan merupakan dua hal yang saling berdampingan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersama orang-orang yang benar dan bersama orang-orang yang jujur. Di dalam surah At-Taubah ayat ke-119 Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian selalu bersama orang-orang yang benar dan orang-orang yang jujur. Maka tak salah bila di antara kadar keimanan seseorang ditandai dengan keteguhannya dalam menjaga lisannya agar senantiasa lurus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidaklah lurus iman seseorang sampai lurus hatinya, dan tidaklah lurus hatinya sampai lurus lisannya. Berkaitan dengan menjaga lisan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika seseorang mau berbicara, maka sebelum dia berbicara, hendaklah dia berpikir. Jika tampak jelas maslahatnya, maka dia berbicara. Dan jika dia ragu-ragu, maka dia tidak akan berbicara sampai jelas maslahatnya. Di antara lurusnya lisan adalah jujur dalam berbicara. Kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan selanjutnya akan membawa pelakunya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sungguh, kata Nabi, kejujuran akan membimbing manusia menuju kepada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing manusia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sungguh memprihatinkan jika saat ini ada manusia yang menganggap kebohongan atau kedustaan sebagai perkara biasa, bahkan dianggap sebagai bagian dari kehidupan. Sungguh ini bukanlah karakter orang yang bertakwa. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita bahwa ayatul munafiqi thalath, bahwa tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberikan amanat dia berkhianat. Di antara berkata dusta adalah menceritakan apa yang sebenarnya tidak dia saksikan. Artinya seseorang mengarang-arang cerita yang kemudian disebarkan kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min afral fira an yuriya ainaihi ma lam tara. Di antara sebesar-besarnya kedustaan adalah orang yang mengaku matanya telah melihat apa yang sebetulnya tidak dia lihat. Dalam kehidupan sering orang berdusta, baik untuk keuntungan pribadi maupun untuk merampas hak orang lain. Ada juga orang-orang yang ingin menjatuhkan kehormatan seseorang dan merampas haknya tanpa takut memberikan kesaksian palsu di pengadilan maupun kepada orang lain. Padahal hadirin, bersaksi palsu apalagi untuk merampas hak sesama adalah salah satu dosa besar yang sudah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pantaslah bila Islam menempatkan kesaksian palsu sebagai dosa besar yang kelak akan menyeret pelakunya ke dalam neraka. Semoga kita semua yang hadir di majelis Jumat yang mulia ini selalu dapat menjaga kejujuran baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, sehingga kita dapat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا
فأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة، عن بلدنا إندونيسيا خاصة، عن بلدنا إندونيسيا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.